Nazaliwa Karuba, groupement Karuba, village Bushuhi, Kazinga. Namna gani umejikutana hapa? Nimekimbia vita M23. Umetoka maeneo gani? Nimetoka Kazinga, Gwiririza groupement Karuba. Alo, hali iko namna gani Sake juu toke Sake mpaka kufika hapa manivu ya karibu na Goma? Mimi nimetoka pale kwangu nikikimbilia Sake nako M23 imepafika tukaingia tunaingia mkaza Bulengo. Wakati unasema M23 umefika, unasema M23 umefika Sake? Ndio. Nimewasili Sake tukatoka. Sasa ni namna gani unaangalia maisha yako apre mambo yote ambayo yanapitika? Hii tunavisha maisha mbovu sana. Unaona tumetoka mashambani mwetu, hatuna cha kukula, hatuna nafasi ya kulala. Jusqu'à maintenant hatuyapata tana bashe na maede humanitaire hazia kuwa. Ndio maana tunalalamika gouvernement yetu itusaidie sana, iturudishe mashamba zetu. Pia tuna baba mwingine hapa, baba jambo. Jambo sana. Baba jieleze basi na kunako microphone. Mimi niko mzaliwa Sake mu groupement ya Muvunyi Shanga. Tulienda ona juzi basoda ba M23 banaanza shuka sie tulikuwa tungari mu birima kule Male. Ile ya kushuka tukekimbilia Sake. Muda kidogo tena Sake leo mwai msubuhi M23 imeanza tupiga kwa mabombe. Ndio maana mmetukuta hapa kwa barabara vraiment. Hatuna nafasi ya kuishi, hatuna nafasi ya kulala. Maana tuko hapa kwa barabara, maana ni kuchungana bunaingia tunalala pembeni ya barabara. Hapa ambapo unaiketi hauna kitu hata chochote. Sasa utaishi je huko Goma ambapo unakuja? Vitu vyote tulisha biacha juu ya mabombe za mingi, hatuna kitu na bashe hakuna, hana chungu ya kupigia ndani hakuna na chakula hakuna. Na mulifika hapa saa ngapi? Tumefika hapa mu madizere. Nikusema hiyo madizere hali ilikuwa namna gani huko? Hali huku ilikuwa make hapa hakuna probleme. Mesake bamoya tuko nasikia sasa balisha bakamata. Ba sevile benye bamekamatiwa na M23 bamoya ni bavaze betu. Hatuyayua kama barisha baua. Ndio maana tuko na ikara hapa chungane tuone kama ni mvumani hai. Sasa wewe kama vile mwananchi una ombi gani kwa serikali? Ombi yenye tuko nayo vraiment ifare gouvernement inatusaidia. Sie tuko naona aba ba M23 hawashinde gouvernement. Na gouvernement ni ya mingi sana. Basodani ba mingi hatujue kama bako nagomba na modele gani juko musaba shinde gouvernement. Kama muko politike mu gouvernement ifare komsa inatusaidia sie ni wakaaji wanaturudisha kwetu. Sio njoo ombi yetu kabisa. Baba nao sijui kama una neno ya kusema kulingana hali. Mimi naitoka jina la Habimfura Muhire Jabosko, muzaliwa wa Nyamitaba mu groupement BKMB. Hali ni ya mubaya sana juu tunateseka juu ya M23 na tutoteza sisi wakaaji. Sasa ombi yangu ni kuomba rais wetu atusaidie sisi population turudie kwetu juu tunateseka sana. Pia na kijana mwingine hapa ambaye nange alikuwa na neno ya kusema kulingana hali jinsi inapitikana kwa sikia leo. Baba jambo. Jambo sana mimi depuis vita kwesi ile kiaka Masisi make nikesema ninesema vya bongo juu depuis vita kwesi atoka Goma. Huko hapa sasa hali iko namna gani? Basi tuko naona vita iko matata sana grangu, hatuna gisi ya kuishi make tuko msufrance sana. Alors très chers téléspectateurs, vous allez peut-être vous poser de questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons décidé de venir jusqu'ici réaliser ces directs? Eh bien, pour ceux-là qui sont hors de la République démocratique du Congo, je vous informe que nous sommes mardi. Nous sommes mardi 13 février 2024. Nous sommes sur la route qui quitte Goma vers Sake. Les compatriotes congolais se retrouvent encore une fois de plus comme étant des réfugiés dans leur propre pays. Les images que vous êtes en train de voir, mesdames et messieurs, sont commentées en direct. Vous voyez les enfants, vous voyez des dames, vous voyez des personnes du 3e âge. Mais pourquoi ces gens doivent souffrir? C'est ça la grande question que nous devons nous poser maintenant. Pourquoi ces gens doivent souffrir? Est-ce que ces enfants ont droit à ces genres de souffrance? Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour mériter ceci? Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans un monde où on est en train de prôner l'humanité. Quelle est cette humanité? Maintenant, cette guerre qu'on était en train de dire qu'elle n'arriverait pas à Goma, nous sommes à quelques kilomètres de cette ville.
La MONUSCO, nous avons entendu des opérations Springbok. Qu'en est-il de fruits de ces opérations? Regarde, angalia sai mama, mama yangu sana ikala hapa. Mama yangu, jambo mama. Ndio. Mama, tuambie jina ni nani? Janeti. Sasa mama Janeti, mimi nakukutana unaikala hapa. Mambo iko nini inakufikia sai? Ukimbizi buli. Unatokea wapi mama? Sake. Sake. Sijui hali iko namna gani Sake sai? Hali ni hali mbaya tu. Mimi unazungurukana na batoto. Ni namna gani utafanya jua kuchunga batoto wote? Ni kulala kwa barabara. Sasa unaenda wapi? Hapa Mugunga. Uko nafasi kutaishi? Hakuna. Sasa sijui wewe kama vile tate yetu uko na ombi gani kwa serikali? Sisi tunaomba nini? Amani tu. Kila mtu yuko na raha ya kurudia kwake. Hii ya kuikala kwa barabara haiko maisha. Na unakuwa na watoto ngapi hapa? Ni watoto 10. 10. Sasa unaenda haona vya kukula, watakula je? Watakunya maji. Maji tu. Hakuna furaha. Na sasa ulikuwa unafanya kazi gani? Tulikuwa walimai. Tunalima kanjo. Hatuna uchuruzi. Tuko walimai. Unapokomalisha ndio nakula. Ndio vile. Mama ni mlimaji. Ameacha shamba, ameacha kila kitu. Na tunazidi kujiswali kwa nini hali hii kuendelea? Kwa nini jamii ya kimataifa ingawapo mwito wa serikali ya Kongo kusema inastahili msaada, hakuna ambacho kimeendelea? Pia nina baba hapa. Huyu ni baba wa jamii. Baba yangu, pole na karibu. Ndio vie. Tueleze baba, umetoka maeneo gani? Natoka eneo za Shasha, nilikuwa Sake, sasa nimekimbia kutoka Sake mimi naenda Goma. Sijui kwa nini umekimbia kutoka huko Sake ijapokuwa na kumekuwa salama? Kuko nalia masasi ya mingi, kunaanguka na mabombe, ndio tunaogopa tunakimbia. Sasa ninakuona hapa unakuwa ukibeba hiyo mzigo, unakwenda mpaka wapi sasa? Hapa Mugunga kukimashini. Unafikiri huko kuna usalama? Ni kukimbia tuju kukosa fasi ya kwenda. Na una watoto ngapi? Niko na watoto 8. Sasa wewe kama vile mkaji wa Kongo kupitia shida ambayo umepitia, una ombi gani kwa serikali? Naomba serikali ifanye nguvu yote tupate amani. Sio tunateseka sana. Ni kusema umekimbia vita huko Shasha? Ndio. Ukafika wapi? Nikafika Sake. Na leo? Na leo Sake binabadilika, mimi nakimbia kujielekeza Goma. Hawa ni watoto wako? Ndio, ni watoto wangapi? Watoto 8. 8, lakini una 3? 3 wengine wako nyuma pamoja na mama yake wako na kuya. Asante. Shukrani. Angalia shida ambayo imepitikana. Alors on continue toujours à interpeller la communauté internationale, chers amis. C'est vrai, tout le monde peut dire pourquoi nous devons interpeller la communauté internationale. Les gens sont en train de manifester à Kinshasa depuis plusieurs jours. Ces gens manifestent parce qu'il est temps que la communauté internationale puisse mettre un terme à cette hypocrisie. Regarde ces enfants. Regarde ces enfants. Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour mériter ça? Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Est-ce que ces enfants n'ont pas le même droit que ces enfants qui sont à Los Angeles? Ces enfants n'ont pas les mêmes droits que ceux-là qui sont à Kigali. Ces enfants n'ont pas les mêmes droits que ceux-là qui sont au niveau de Kampala. Mesdames, Messieurs, la situation de la République démocratique du Congo nécessite une solution urgente. Les Nations Unies, vous êtes là. L'opération Springbok a été lancée. Mais qu'en est-il des résultats? Vous avez promis à la population congolaise que, écoutez, la ville ou la cité de Sake ne va pas tomber entre les mains rebelles. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Maintenant, Sake s'est vidé de tous ses habitants. C'est vrai, le fait pour nous d'être là, c'est vraiment sont des grands risques. Mais nous courons ces risques. Il est temps d'agir. Ce qui se passe derrière nous est encore pire. Mais parce qu'on est journalistes, on est devenu d'aller là. Mesdames, Messieurs, je laisse vraiment à tout un chacun de nous le temps de réfléchir et de penser au lendemain de la République démocratique du Congo. Agissons ensemble pour sauver ces pays. On se retrouve prochainement dans un autre numéro.